Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина мо иншоаллоҳ ҳамин рӯз ният кардем ки як торти бисквит мекунем. Ина ба мо лозим мешавад 5 дона тухм, шакар 150 грамм, қошиқча 1 чайни қошиқча разрихи тел мепартоем. Баъд намак ҳам мепартоем, ози добавит мекунем. Баъд модда дар кор мешавад 200 грамм орд виши сол миксер. Оз тарз тайёр карданашам ма шумода нишон медам. Ина бародарони аҳли ислом, и дар дасти ман намака, намак мепартоем. Намака ки партофтем, мо тухма ба миксер мезанем. Баъд шакар добавит мекунем. Баъд шакар, баъд орд добавит мекунем. Баъд разрихи телам добавит мекунем 1 қошиқча. Ина скорси майда да якм мезанем ки ҳамаш шавад, майда шавад. Баъд оста скорса баланд кардан мегирем. мо шакара добавит мекунем. خیلی 15 минут мезанем. Иншоаллоҳ тӯриш тайёр мешавад. Баъд орда добавит мекунем. Боз ман нишонтон мекунам тарз. Ина қариб ки тайёр шудастааи мо. Боз ғав шида меравад, ба орда добавит мекунем. ина хеле тайёр шид. Нахед тайёр шидак. Анака ози мо орда меандозем. Орда ки андохтем ба майда мековемаш, баъд дар лист мегирем, духовка да мегирем. Ина ман орда андохтам. И орда ки майда када мековем ки чӣ намонад. Ордои круглияк намонад дар дуруни теста. Дорам мековем ки чӣ намонад. Ягон гард орди чӣ намонад. Ина бачаҳо айма уже тайёр шид. Ина видем. Ина озира ман лист да мегирам, дар дуруни духовка меандозам. Ман як чира аёдам биромад бугумтон ки барои листи мо пергамени бумага дар кора ки насӯзад тафаш дар болои ҳамин чӣ мекунем. Ози ман листа туғлӣ карда мерезам, нишонтон мекунам. Ина листи мо тайёр шид. Ина иншоаллоҳ ира мерезим. Тынықш мекунам дар дуруни халаддор духовка мемонам.
اینم ریختی میره تنگ میکنیم. قالبی چورکنجه ده یه اساسا قالبی گیردک در کار بوده مو نداشتیم. لیست обычный لیست شکستیم. آخه تنگ کرده در درون دخوکه میمونیم. نه نه دین چند کالون میشود. ول bu tayyor şava bu ma rang borش میکنم کریم پلیمش میکنم مثلا qo'yda اینا برادرو tayyor شید иншалло rahmon. اینا دخوفکای ما گرمای уже د спирал ша гирён кардагим температурай 200 да мондагимаш. خیلی نگاه میکنیم این نسوزه بو. از ما انشالله که میمونمش در درون دخوفکه. این همو در درون دخوفکه موندیم. ما تمپراتور را بلند کردم در 250 موندمش. خیلی نگاه کرده میستیم تا که تیار شود. این برادرو پیروکچای ما تیار شد. این پوستاش دم کردگی بود رنگ اینه بالان شدگی بود. ما کندم خورده استمش کچی خیلی مزه است چوت کرده. باز میبینم ازش. چوت که ما سر میکنم کریم کنی و چیزوشه بعد اوشه در دیم ویپوسک نشانتون میتم. دیم ویپوسک ده کریم کنیشه تیارشه نشانتون میتم. باقی در همونی خداوند.